बास एतिकी ही क्वेश्चन जान तुम पूरा 15 मार्क पूरा थुआ आउ किछि भी जानिबा दरकार नहीं कौन सी वीडियो देखिया दरकार नहीं 15 मार्क सिलेक्शन एवं इंपोर्टेंट क्वेश्चन सबू आसीगला बास एति आ भितर ही आसीबो आ बाहर कौन सी भी क्वेश्चन आसीबो ही नहीं मन रहिला समस्त तो कौन रही क्वेश्चन केमिति आसीबो क्वेश्चन तो हम देखिबा कौन रही इंपोर्टेंट देख 15 मार्क कौन रही प्रथम तुम मन रख भाषण कलार संज्ञा परिसर आलोचना कर मुझे प्रथम क्लास होई प्रथम एक कथाटा कही देख गोटे जिनस मन रखि जदि भी तुम भाषण कलार संज्ञा परिसरटा पढ़ी जाइच जदि भी सेटा न आसी किछि अलगा क्वेश्चन आसिला देख मुझे तुमको गोटे ट्रिक कहूँ ए ट्रिक को मन रखिले से जदि भी 15 मार्क तुम क्वेश्चन अच्छी तुमको से कौन 10 मार्क दिज्व कहीं दिज्व ना तार ट्रिक थाए लिखार ट्रिक थाए शैली थाए देख तुम भाषण कला तुम धर संज्ञा पढ़ी जाइच बुझिपाल संज्ञा और परिसर पढ़ी जाइच किंतु सेटा आसला नहीं अलगा कौन आसला है भाषण कला तुम कौन कर ना तार जो रिलेटेड एटा नुह कि भाषण कला संज्ञा परिसर से यहीटा को ही लिख कहीं ना ताहारी रिलेटेड जदि तुम लिखुच ताल तुमको से 15 रु 10 मार्क दिज्व बुझिपाल समस्ते तो किसी असुविधा नहीं आम देखा मेन मेन क्वेश्चन आउ मु जहा कहबी बास सेतिक ही पढ़िबो आ भितर ही आ कौन सी भी क्वेश्चन आसीबो नहीं है सॉरी आरी भितर ही क्वेश्चन ही आसीबो आ बाहर कौन सी ही क्वेश्चन आसीबो नहीं देख प्रथम कहूँ भाषण कला संज्ञा परिसरटा देखि नब तापर आपन देखि मन रखि था जे प्रभावशाली भाषण विभिन्न दिग आलोचना करो एटा भी निश्चित इंपोर्टेंट है एटा भी निश्चित आपण माने मन रखि थे कहीं एटा भी बारंबार आसी थाए परीक्षा रे इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब भाषण और सुभाषण संपर्क में आलोचना कर भाषण कौन आ सुभाषण कौन एटा भी मन रखा निहाती जरूरी होउची आपण मानन पई तो एटा ही मध्य इंपोर्टेंट एवं सिलेक्शन क्वेश्चन मध्य जाउची हला कुभाषण बा विकृति भाषण कौन सेटा दर्शाओ एटा भी तुमको कही जे पचारि जदि तुम लिख कि ना सबू से जिनस ही दौची किछिटा तार एपट सेपट करही दौची है पीडीएफ तो मुझे शेयर कर देछि टेलीग्राम रे पीडीएफ देखिल पढ़िल और मन रखिल तापर लिखिल किछि असुविधा नहीं भाषण प्रस्तुतिर नियम किपरि रही भाषण प्रस्तुति एटा ही मध्य इंपोर्टेंट बुझिपाइल भाषण उपयोगिता एटा ही आपण मानकर बारंबार एग्जाम रे आसी था भाषण उपयोगिता संपर्क में आलोकपात कर है बास एतिकी रहीगला आपण मानकर इंपोर्टेंट क्वेश्चन तापर देखिए अलग कौन सब अच्छी आपण मैंने निश्चित गोटे ना किसी गोटा पढ़ी जावाटा निहाती जरूरी होउची कहीं ना दलगत आलोचना उपयोगिता सह पारंपरिक दलगत आलोचना गुरुत्वपूर्ण कौन निरूपण कर एटा निश्चित आपण मैंने पढ़ी जाइए बुझिपाल कि नहीं अच्छा तापर देखिबा देख तुम उत्कल यूनिवर्सिटी माने एते किछि भी तुम कौन हार्ड भी पकईब ना है जहाँ भी पक नॉर्मल ही पकईब तुम यहाँ तुम कौन सेकेंड ईयर पढ़ीच जहाँकि साक्षात्कार कौन ACC2 साक्षात्कार क्या कह जाए एटा भी इंपोर्टेंट ओके तापर देखिए कौन रही इंपोर्टेंट देख जे साक्षात्कार मिलुवा सुफल गुड़िक संपर्क में आलोचना कर बुझिपाल जो साक्षात्कार कौन सब सुफल गुड़िक मिली तो ये भी गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन किसी भी हार्ड आसबनी है क्वेश्चन सब कौन उत्कल यूनिवर्सिटी से नॉर्मल ही इजी जिन पकईब तुम खाली कौन मेन पॉइंट हूँ तुम संवादर परिभाषा माने तुम कौन पचारि जो संवाद कौन संवादर परिभाषा यार स्वरूप निर्धारण कर या सब पढ़ी मन रखा उचित जहाँफल कि तुम तार रिलेटेड जिनस तुम लिखिल तुम 10 जगह से कौन सॉरी 15 जगह से 10 भी मिल पार बुझिपाल अच्छा एटा भी तुम इंपोर्टेंट क्वेश्चन जे संवादर परिभाषा और स्वरूप निर्धारण कर तापर देखिबा संवादर परिसर वर्णना कर एटा मु देख बारंबार कहूची संवादर परिसर कौन मन रखिबो एटा सब बेले पई एटा इंपोर्टेंट हला संवादर उपयोगिता बा उपकारिता संपर्क में बुझाइल ये भी आपण मानकर गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बुझिपाल समस्ते जहाँ कहुच्छी से मन रख आप आहरी इंपोर्टेंट अच्छी बहुत ही भल भल इंपोर्टेंट मुझे देवी जो गुड़ा कि आप एग्जाम रे आसार बहुत ही चांस अच्छी है तुम कि पढ़ न पढ़ किंतु फीचर कौनटा पढ़ी दिया निहाती जरूरी है भाषण कला गला साक्षात्कार गला संवाद गला
ଫିଚର କ'ଣ ମୁଁ ଏଇଟା କହିଛି ପ୍ରଥମରୁ ଫିଚର କ'ଣ ଏଇଟା ପୁରା 100% ଏବେଠୁ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାରିକି ରଖ ଫିଚର କ'ଣ ଏହାର ରଚନା ପ୍ରଣାଳୀ କିପରି ଆଲୋଚନା ଫିଚର ଉପରେ ଯାହା ବି ଆସିବାର ବହୁତ ହି ଚାନ୍ସ ଅଛି ଆହୁରି ଆଗକୁ ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଦେଖ କ'ଣ ସବୁ ରହୁଛି ତାପରେ ଦେଖିବା ଫିଚର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର ଏଇଟା ହିଁ ମଧ୍ୟ ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଫିଚର କ'ଣଟା ପ୍ରଥମେ ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଇଟା ପଢ଼ ପ୍ରଥମେ ଯେ ଫିଚର କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ତାପରେ ଦେଖିବା ବିଜ୍ଞାପନର ପରିଭାଷା ଓ ପରିସର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବିଜ୍ଞାପନର ପରିଭାଷା ଏବଂ ପରିସର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ଆସିଥାଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିକି ନେଇଯିବ ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଯାଉଛ ହେଲା ଯେ ବିଜ୍ଞାପନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ ବିଜ୍ଞାପନ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୁଏ ଆଲୋଚନା କର କିମ୍ବା କେଉଁ କେଉଁ ସୋପାନ ଦେଇ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଏଟା ବି ଦେଖିକିନି ଯାଇଥିବ ବି କହିଛି ଏବେ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ନୀତି କ'ଣ ଏଇଟା ପୁରା ଲେଖିକିନି ରଖିଥିବ ଏବେ ଆସିବ ବୋଲି ତେଣୁ 2024ରେ ଆସିବ ବୋଲି ପୁରା ଲେଖିକିନି ରଖିଥିବ ନୀତି କ'ଣ ଏହାର ଲିଖନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଲୋଚନା କର ଏଇଟା ପୁରା ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଗଲା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତମକୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏଇଠି କହୁଛି ଯେ ପତ୍ରଟା ତମେ ମାନେ ପଢିକିନି ଆସିବ ହେଲା ଯଦି ତାର ଅରେ କିଛି ଦେଇଥାଏ ତମକୁ ଯଦି ନ ଆସିଲା ତାହେଲେ ତମେ ପତ୍ରଟା ଗୋଟେ ଆରାମସେ ଲେଖିଲେ ତମକୁ ସେଠି ମିଳିବ 15 ମାର୍କ ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ତ ପତ୍ରଟା ତମେ ଦେଖିନି ଭଲ ଭାବରେ ଆସିବ କାହା ଉପରେ ପତ୍ର ପଡ଼ିବ ସେଟା କି ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ପତ୍ରଟା ତମେ ଦେଖିକିନି ଆସିବ ହେଲା ଦେଇପାରେ ଏମିତି ବି ଦେଇପାରେ କ'ଣ ତୁମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜଣାଇ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ପତ୍ର ଲେଖ ଏମିତି ବି ଦେଇପାରେ ନହେଲେ ତମ ଜୀବନର କ'ଣ ଜନ୍ମଦିନର ପତ୍ର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଏମିତି ବି ଦେଇପାରେ ହେଲା ତ ଏମିତି ସବୁ ଦେଇଥିବ ଆସିଗଲା ଯେ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରୁ ବି ତମର ବହୁତ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ'ଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭାଷାର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିମତ ପ୍ରଦାନ କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ'ଣ ଏସବୁ ଆସିବ ହେଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କମ୍ପ୍ୟୁଟରକରଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଭିମତ ପ୍ରଦାନ କର ମାନେ ଏଟା ରହିଛି ହେଲା ତମେ ଏଇଟା ଭଲ କିନି ପଢିକିନି ଦେଖିକିନି ଆସିଥିବ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଆଉ ହାର୍ଡୱେୟାର ହେଲା ଏଠି ଦେଇଛି ଖାଲି ସଫ୍ଟୱେୟାରଟା ଦେଇ ସଫ୍ଟୱେୟାର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସଂଜ୍ଞା ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ନିରୂପଣ କର ହେଲା ସଫ୍ଟୱେୟାର ପକେଇଥିବ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଓ ହାର୍ଡୱେୟାର ଏମିତି ପକେଇଥିବ ହେଲା ସେଟା ବି ଲେଖିବ ଦେଇଛି ହାର୍ଡୱେୟାର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖ ହେଲା ସଫ୍ଟୱେୟାର ଓ ହାର୍ଡୱେୟାର ଏ ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଦେଖିକିନି ଆସିବ ମନେ ରହିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ତାପରେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ନିରୂପଣ କର ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ହେଲା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିକିନି ଆସିବ ନିହାତି 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ୱେବସାଇଟ୍ କ'ଣ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୁଝାଅ ଏଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ୱେବସାଇଟ୍ କ'ଣ ଏଟା ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି ଏବଂ ତମର ମଧ୍ୟ ଆସିବ ହେଲା ଏଟା ବି ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଦେଖିକିନି ଯାଇଥିବ ମନେ ରହିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଲା ଯେ ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କିଂ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ପ୍ରଦାନ ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କିଂଟା ବି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିକିନି ଆସିଥିବ ବାସ୍ ଏତିକି ସରିଗଲା ତମର ବାହାରୁ କୌଣସି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ହିଁ ନାହିଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ ଯେତିକି କହିଲି ଭାଷଣ କଳା ଯେତିକି କହିଲି ତାପରେ ଆମର ସାକ୍ଷାତକାର ଏସବୁ ଯେତିକି କହିଲି ସେତିକି ବାହାରୁ କୌଣସି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବନି ଯିଏ ଏତିକି ପଢିକି ଯାଉ ସେ ବହୁତ ହି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବ ଓକେ ତ 15 ମାର୍କର ସରିଗଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଦେଲି ଏବେ ତମର କାର୍ଯ୍ୟ ତମେ ପଢିବ ଆଜି ପାଇଁ ଥିଲା ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏଇଭଳି ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ जय हिंद वंदे मातरम।